Okay, good morning, student. Again, ସମସ୍ତଙ୍କୁ good morning. Voice clear ଅଛି? Voice clear ଅଛି? Everything is good morning. Thank you. Happy New Year. Okay. चलो तो क्लास को स्टार्ट करिबा समस्त रेडी अछो तो आज ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆମ ମର୍ଣ୍ଣିଂ 6 o'clock जो क्लास हुए तो इथे ଆମେ करंट अफेयर पढिथौ मंथ वाइज करंट अफेयर ଆମେ मंथ वाइज करंट अफेयर नवेम्बर मासरे पढिथिले डिसेंबर मासर करंट अफेयर पढा जायनि मंथ वाइज हम पढेबी किंतु ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ଗୋଟେ स्टेप स्टार्ट କରିଛି पूरा गोटे वर्षर करंट अफेयर गोटे वर्ष माने आज ଆମେ पढिबा होची कोन स्टेट न्यूज माने गोटे वर्षरे जेतेक स्टेट न्यूज अछि से ओडिसा हो अदर स्टेट हो तापे मु दुईटी क्लास नेबी दुईटा किंबा तीनटा क्लास तो तीनटा क्लास भितरे बेसी समय नहीं अल्प समय रहिबो जोथे कि संपूर्ण स्टेट न्यूज कवर होबो पूरा गोटे वर्षर तो आ गोटे स्पोर्ट्स नेबी गोटे वर्षर संपूर्ण स्पोर्ट्स क्लास गोटे आ गोटे क्लास नेबी जोथे गोटे रहबो कोन ना अवार्ड रहबो गोटे वर्ष आ द्वारा कोन हे परिबो तुम गोटे वर्ष को मध्ये कवर अप करि परिबो काहे कि ना ओएस रो प्रीलिम एग्जाम हो तुमरो सीजीएल रो एग्जाम हो तो ए सब करंट अफेयर तुमन पे बहुत इंपोर्टेंट रहबो समस्त क्लियर हलो एवरीवन क्लियर नो इश्यू नो डाउट नो झिलिमिली पूरा फॉर्मेट बुझी पाइलो मंथ वाइज पढिबा ता सहित हम ईयर वाइज मध्ये कंप्लीट करबा ओके ठीक अछि मु सेटा 5 तारिख स्टार्ट हबो प्रिंट पठेबा ओके थैंक यू स्टार्ट समस्त को पीडीएफ शो होची आज क्लास रो समस्त को पीडीएफ शो होची वर्तमान समस्त पीडीएफ शो होची अच्छा थैंक यू तो एठी गोटे जिंस कहबी केबे मॉर्निंग रो क्लास को लाइव क्लास करिया ପାଇଁ ट्राई करियो कोनोसी सिचुएशन थाओ काहे कि ना करंट अफेयर जेतो भी ओटे 1 ईयर रो पडुचे तो गोटे लाइव क्लास कले कोन होबो ना गोटे इंटरेस्ट होबा सहित एकाथर गोटे जिंस सुनछ मन नै जिवो ताले हम एठी स्टार्ट करछे कोन ना 2025 मसिया करंट अफेयर रिलेटेड स्टेट न्यूज 2025 पूरा ऑलरेडी जनवरी मासर डिसेंबर मासरे ताको मु दुईटा पार्ट किंबा तीनटा पार्ट रे कवर करबी आज जो पार्ट रखाई जोटा कि फास्ट पॉइंट आसुची जे तुम जानिथि पिले एबे रिसेंटली गोटे गेम को स्पॉन्सर करछि ओडिसा गोटे गेम को स्पॉन्सर करछि ओडिसा तो एटा बहुत थ्रो अदर एग्जाम रे मध्ये क्वेश्चन आसी सारछि तो मे बी अदर एग्जाम आउ किछि जो अपकमिंग एग्जाम रे मध्ये क्वेश्चन आसी पारे से होछि को खेल ना खो खो खेल तुम जानिथिबो रिसेंटली हॉकी खेल को मध्ये स्पॉन्सर करतला कि ओडिसा ठीक सेही भली वर्तमान ओडिसा गवर्नमेंट 15 कोटी टका स्पॉन्सर करछि इंडिया खोखो गेम को इंडिया खोखो गेम को तो एटा केते वर्ष पर एटा स्पॉन्सरशिप नेछि ओडिसा 2025 मसिया रु 2027 मसिया पर्यंत स्पॉन्सरशिप कहा पाखे रहिछि ना ओडिसा पाखे रहिछि को गेम पे खोखो खेल पाई वर्ष को 5 कोटी हिसाब रे वर्ष को 5 कोटी हिसाब रे से 15 कोटी टका इन्वेस्टमेंट करियो कि से ओडिसा दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट एंड बहुत माने एग्जाम ओरिएंटेड एटा पॉइंट हाँ मु एठी गोटे जिंस कहया जाउछि कोनोसी भी पॉइंट मु तुमनको दउछि एटा पूरा बेस्ट फॉर द बोथ ओएस एंड सीजन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड अदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जते सब जिंस को कवर अप करछि चलो एबे जिवा रिसेंटली आ गोटे पॉइंट होछि कोन ना इंडिया रो प्रथम कोस्टल स्टेट किए से जे कि बार्ड सेंसस कैलकुलेशन करछे जेटा कि तुमरो भारत प्रथम उपकूल पक्षी गणना आमे कहि परिबा बार्ड सेंसस कैलकुलेशन जोटा कि प्रथम स्टेट किसे सुजी किस गुजरात किस रुचि गुजरात रुचि जे कि प्रथम स्टेट जे कि कहार सेंसस कैलकुलेशन होइछि जेटा कि कोस्टल बेल्ट रे सुजी किस गुजरात रो तृतीय पॉइंट को जो इट इज इंपोर्टेंट पॉइंट जोटा कि आयुष्मान भारत तुम तो जानिथे पिले जेतेबेले बीजेडी गवर्नमेंट थिला सेतेबेले हमर आयुष्मान योजना नथिला सेतेबेले कोन थिला विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना थिला ओके जोटा कि परवर्ती अवस्था रे गोपबंधु जन आरोग्य योजना रे कन्वर्ट होला जोटा कि परवर्ती अवस्था रे गोपबंधु जन आरोग्य योजना जहाँ को मैं आगुरु कहउतले कोन बीएस के वाई जोटा कि एबे वर्तमान कन्वर्ट हेछि कोथरे ना जीजे ए वाई गोपबंधु गोपबंधु जन आरोग्य योजना तो ए योजना को कहा सहित मर्ज कर दिया गला ना तुम आयुष्मान भारत सहित मर्ज कर दिया गला जे एट इंपोर्टेंट आसला जेहेतु आयुष्मान योजना सहित भारत मिसी गला केते तम स्टेट हला देखो दीटा पॉइंट ऑफ व्यू रही पाइबो ओवरऑली स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी को
ଯଦି ଆମେ କମ୍ବାଇଣ୍ଡଲି ହିସାବ କରିବା ତ ଓଡ଼ିଶା ବିକେମ୍ ଦ 34th ଷ୍ଟେଟ୍। ଓଡ଼ିଶା ବିକେମ୍ ଦ 34th ଷ୍ଟେଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା, ଯୋଉଟା କି ABPMJY ବୋଲି ଯୋଜନା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ ଯିବା, ଓଡ଼ିଶା ହଉଛି 27th ଓଡ଼ିଶା ହଉଛି 27th ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେ କି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାକୁ ଆଡ୍ କରିଛି। ଆଉ କଣ ମନେ ରଖ ଯେ ହଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାକି ଅଛି, ସେ ହଉଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାକି ଅଛି କେବଳ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। ଅଦରୱାଇଜ ବାକି ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ କଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ନିଜର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆଲାଉ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୋ ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟରେ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ବେନିଫିଟ ମିଳୁଛି, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବେନିଫିଟ ରହିବ। ହଁ, 34th ଷ୍ଟେଟ୍। ହଁ, ଦେଖ ମୁଁ ସେୟା କହିଲି, ଆମେ 34th କାହିଁକି କହିଲି ତମେ ବୋଧେ ଭୁଲିଗଲ କହିବାଟା। ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ୟୁଟି କୁ ଯଦି ମୁଁ ମିଶେଇକି କମ୍ପେୟାର କରିବି ତାହେଲେ 34th ଷ୍ଟେଟ୍। ଯଦି ଖାଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ ଆମେ ଯିବା ତ ଓଡ଼ିଶା ହଉଛି କେତେ ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିବ? 27th ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିବ। ଏଟା ବୁଝିବାକୁ ଅଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କହିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଯେ ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି? ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି? ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି? 30ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି। ସରି, ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ କଥା ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟେଟ୍ କଥା କହୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରି, ଇଣ୍ଡିଆରେ କେତେଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି? ଇଣ୍ଡିଆରେ କେତେଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି? ଇଣ୍ଡିଆରେ 28ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ କେଇଟା ଅଛି? ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ? କେତେଟା ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ଅଛି? 8ଟି ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ଅଛି। ଓକେ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଥିଲି, ସେଟା ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ କେତେଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡାଟା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି 5 ଲକ୍ଷ ପର ଇୟର ହିସାବରେ, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡିସନାଲ ଫର ଦ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷର ସହାୟତା ଦିଆଯିବ, ଯୋଉଟା କି ପିଏମ୍ ବା ଆମେ ଯୋଉ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ଯେ କି ୱାର୍ଲଡର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହେଲ୍ଥ କଭରେଜ ସ୍କିମ୍, ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠୁ ବଡ, ଯେ କି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 45% ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ପପୁଲେସନ, ଭାରତର ଯେତିକି ପପୁଲେସନ ଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍କିମଟା କେତେ ଜଣଙ୍କୁ କଭର ଅପ୍ କରୁଛି? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 45%କୁ କଭର ଅପ୍ କରୁଛି। ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାଟା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯଦି ମେନ୍ ଏକ୍ସାମରେ ଲେଖୁଛ ତ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ରହୁଛି। କୋଉ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଜଏନ୍ କର, ଏଇଟା ପୁରା ଗୋଟେ ବର୍ଷର ପଢା ହଉଛି। ମୁଁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ପୁରା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଟା ଏଇ ରେକର୍ଡିଂ ଭିଡିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଦେଖିକି ତ ଜାଣିପାରିବ, ମୁଁ ଅଲରେଡି ବତେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ହଉଛି କଣ? ହଁ, ହଁ, କ୍ଲାସ୍ ପରେ ପିଡିଏଫ୍ ଦେବି ତ ଡେଫିନେଟଲି। ହଁ, ତାପରେ ଆସିଲା 4th ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ ନା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆନାଉନ୍ସଡ ଜରୁରୀ କାଳୀନ ବନ୍ଦୀମାନେ, ଯୋଉଟା ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇମରେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ବା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପେନସନ ହିସାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ କରିଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦବ? 20,000 ଟଙ୍କା ପର ମନ୍ଥ ହିସାବରେ। ଓକେ, ଯେ କି ତୁମକୁ ଏଜ ଏ ପେନସନ ହିସାବରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯିବ। ଏ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଜି ଏକ୍ସାମରେ ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ଦିଆଯାଇଛି କୋକୋନଟ ଅଏଲକୁ। ଏଟା କୋଉଠି କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଆଣ୍ଡାମାନର କୋକୋନଟ ଅଏଲକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଚାଲ, ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। କଣ ଆସୁଛି ବୋଲେ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ, ବଗ ଭଳିଆ ବଡ ବଡ ଲମ୍ବା ତାର ଥଣ୍ଟ, ଅଗଟା ନାଲି ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଓକେ, ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, FLAMINGO, Flamingo Festival. Flamingo Festival is related to which state? So which case Andhra Pradesh. Then question হচ্ছে যে which is the ସବୁଠାରୁ oldest book fair? Oldest book fair, যে ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ oldest book fair, oldest book fair କିଏ? ମନେ ରଖିବ, ସେ ହଉଛି ବହି ମେଳା, ବହି BOI, ଯୋଉଟା କି କାଲକାଟାରେ ହୋଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ବହି BOI ମେଳା, ଯେ କି ୱାର୍ଲଡର ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁଠାରୁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ବୁକ୍ ଫେୟାର, ଯେ କି କେବେଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇ ଆସୁଅଛି? 1918 ଠାରୁ ଏଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ। ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟରେ ଓଏସଏରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରେ, ସିଜିଏଲରେ ବି ଆସିପାରେ। ଓକେ, ଏବେ ଯିବା 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ପିଲେ।
आठ नंबर पॉइंट यह कहूँ जे भारत सरकार बा ओडिशा सरकार गोटे स्कीम को इनिशिएट कर उत्कर्ष ओडिशा मोर कहया कथा ये जो स्कीम को लॉन्च कर पीएम मोदी इनाग्रेशन कर उत्कर्ष ओडिशा इटी कहा सहित रिलेटेड उत्कर्ष ओडिशा UTKARSH उत्कर्ष ओडिशा एजुकेशन सहित ना तुमरो चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट सहित ना तुमरो बिजनेस डेवलपमेंट सहित बा तुमरो कहा सहित रिलेटेड बिजनेस बा इंडस्ट्री बोली कहि परिबो बिजनेस सहित रिलेटेड होची ओडिशार इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो बा तुमरो ओडिशार बिजनेस रो डेवलपमेंट बाय ए जिनिस को लॉन्च कराइछि जोटा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च करछन्ते जहार नाम होची उत्कर्ष ओडिशा ओके आउ एइठ जिनिस मन रखियो ए जो स्टेट रो कवर अप करूछि एथि मध्ये ओडिशा पढि दउछि ओडिशा पे सेपरेटली करेंट अफेयर पढेबी नाही ओके तो मु जदि क्वेश्चन पचारे in India, which state has no tax? That means tax free state किसे ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର tax free state କିसे କୋଉ state ର ଲୋକମାନେ tax ଦିଅନ୍ତିନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ state କିसे tax ମନେ କି ସିକିମ SIKKIM ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ହଁ ମାନେ ଓଡିଶା ସରି ଭାରତ ସହିତ ସିକିମ କେବେ ଆଡ ହେଇଥିଲା ନା 1975 ମସିହାରେ 1975 ମସିହାରେ ସିକିମ ସହିତ କିଏ ଆଡ ହେଇଥିଲା ନା ମାନେ ଓଡିଶା ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ କିଏ ଆଡ ହେଇଥିଲା ସିକିମ ଆଡ ହେଇଥିଲା କେବେ 1975ରେ ଆଡ ହେଇଥିଲା ତ ଏଇଠି କଣ ହେଇଥିଲା ସିକିମର ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ତା ନାଁ ଥିଲା ହଉଛି ସିକିମ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାନୁଆଲ ଅଫ 1948 तो ये जो एग्रीमेंट होता एग्रीमेंट मुताबिक आमर कन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कौन अच्छी ना आर्टिकल 371F अनुजाई आसाम जो मैंने मूल बासिंदा अच्छा आम माइग्रेट आसाम जो मैंने आम ओडिशा जाए आसाम रहा आम दबाने सेमती नुहे जो मैंने रियली आसामी अच्छा से टैक्स फ्री रखा सपोज तुम्हें जदि नॉन सिक्किम को नॉन आसाम को नॉन सिक्किम को मैरेज करिवो ताहले तुमे मध्ये टैक्स देबाको पड़िबो ओके ताहले सिक्किम होची गोटे स्टेट जे कि टैक्स फ्री स्टेट आ इथरे को मानकु रखा जायछि सेई मूल सिक्किम वासी मानकु माने माइग्रेट भी सिक्किम वासी माने एठे रहिबे नाही आ जे तुमे नॉन सिक्किम को मैरेज करूछो से माने मध्ये टैक्स देबाको बाउंड हेबे बुझा पड़िगला एटा हम कोथरे मेंशन कराइछि हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन 371F रेटा मेंशन करा जाय अछि ओके तो सिक्किम केबे इंडिया रे ऐड हला 1975 सिक्किम ऐड हला 10 नंबर पॉइंट होछि ओके विलेज ओके जोटा कि गुजरात रो जे कि फास्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट देख तुम देखि ओपीएससी रो पूर्व वर्ष रो क्वेश्चन देख किंबा सीजीएल रो पूर्व वर्ष क्वेश्चन जो सब ए सब जिंस ओडिसा रो प्रथम इंडिया रो प्रथम वर्ल्ड रो किछि जिंस प्रथम हेतिबो ताकू नेकि क्वेश्चन पछाते जेमथि फास्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट केसे ना तुमरो गुजरात रो को विलेज ना गुन्नेरी विलेज टा ओके जोटा कि इंपोर्टेंट पॉइंट तापर आसिला हिमाचल सेट नॉर्थ इंडिया रो फास्ट ग्रीन हाइड्रोजन ओके फैसिलिटी प्रथम नॉर्थ इंडिया प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी प्रथम कोट किए को स्टेट रे लॉन्च कराइछि से होछि किसे हिमाचल जोडे कि गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट ओके एबे जिबा आमे नेक्स्ट पॉइंट माने 12 नंबर पॉइंट को जिबा 12 नंबर पॉइंट कहा विषय कोछि बिमस्टेक अच्छा मोर कहवार कथा होछि स्टूडेंट व्हाट इज द बिमस्टेक कहले काहे बुझिबा मन रखियो बे फॉर बेंगल इनिशिएटिव फॉर म्यूचुअल सेक्टर टेक्नोलॉजी टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन जहां हम कहूचे बिमस्टेक बोली कहूचे एबे रिसेंटली यूथ समिट एटा बहुत इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट बोली तुम कहि परिबो एबे रिसेंटली तुमनकर यूथ समिट कंडक्ट करा जायछि 2025 रे कोठी कंडक्ट करा जायछि से होछि गुजरात ओके गांधीनगर गुजरात रो तो स्किल रो डेवलपमेंट पाई ए सब जिंस को नेकी एटा टारगेट रखाइछि जे एटा कोठी लॉन्च करा जायछि 2025 रो यूथ समिट रा बिमस्टेक रो से होछि गुजरात रो गांधीनगर आर थीम कोन अछि आर थीम कोन अछि यूथ आज ए ब्राइड फॉर इंटर बिमस्टेक एक्सचेंज तो एटा को मन रखिबो जोटा कि तार थीम अछि जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट आउ माने इठी इंडिया रो जो स्किल अछि डेवलपमेंट को मसिया को टारगेट रखि हम जो काम करूछे
এটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট নেশন বাই ଦ 2047 କୁ ଆମେ ଗୋଲ କରି ରଖିଛେ 2047 ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ମିଶନ କଣ ଅଛି 2036 2036 ଓକେ କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ 100 ବର୍ଷ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସେଇ ୟାକୁ ବେସ୍ କରି ବା ସେଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରି ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ସେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ହଉଛି କେବେ ନାଇଁ 2047 ଓକେ ଯୋଉଠିକି 100 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ ଓକେ ସେଥିପାଇଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା @2036 এটা কোশ্চিন আছে বিকশিত ଓଡ଼ିଶା @2036 ଓକେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ବିମଷ୍ଟେକରେ କୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ବାଂଲାଦେଶ ମିଆଁମାର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଥାଇଲାଣ୍ଡ ନେପାଳ ଭୁଟାନ ତ ଏମାନେ ଆଜ ଏ ଓରିଜିନ ପାର୍ଟ ହିସାବରେ କହିପାରିବା କାହାର ନା ବିମଷ୍ଟେକର ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯେମିତିକି ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ରହିଲା ପିଏମ କି ସିନା ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ ସ୍କିମ୍ ଆସିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ରଖାଯାଇଛି ଝୁମର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବା କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ସହିତ ରିଲେଟେଡ ଝୁମର JHUMUR ଝୁମୁର JHUMUR ଝୁମୁର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଏଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ସହିତ ରିଲେଟେଡ ମନେ ରଖିବ ଆସାମ କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ ଆସାମ ସହିତ ରିଲେଟେଡ କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ବହୁତ ଥର ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ଏଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ସହିତ ରିଲେଟେଡ ହଉଛି ତ ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଖଜୁରାହୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ସହିତ ରିଲେଟେଡ ଖଜୁରାହୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ସହିତ ରିଲେଟେଡ celebrated of a classical art and heritage ଖଜୁରାହୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମନେ ରଖିବ ଖଜୁରାହୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ ହଉଛି ନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସହିତ ରିଲେଟେଡ ହଉଛି ଓକେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସହିତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି କଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିଫାଜତ ହିଫାଜତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଥର ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ OPSC ରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ସିଜିଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ ତୁମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିଫାଜତଟା କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ରହୁଛି ମନେ ରଖିବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିଫାଜତ ସହିତ ତୁମର ପଞ୍ଜାବ ସହିତ ଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ରହୁଛି ଇଟ୍ସ ଅ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ପଞ୍ଜାବ ଆସାମ ସରକାର ତାର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ସାଟେଲାଇଟକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଆସାମ ASSA ତ ମନେ ରଖିବ ଏଇ ଯୋଉ ସାଟେଲାଇଟ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ଫର ଦ ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ପଜ ଅଫ ଦ କାହାକୁ ନେଇକି ନା ଆସାମର ହଁ ଆସାମ ହଁ ତ ମନେ ରଖ ଏଇ ଯୋଉ ସାଟେଲାଇଟ କାହାର ରହୁଛି ଓରିଜିନାଲ ନିଜସ୍ୱ ସାଟେଲାଇଟ ହଉଛି କି ସେ ଆସାମର ତାପରେ ଆସିଲା 17 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଯେ କି କୋଲାବରେସନ ଇନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କୋଲାବରେସନ ଇନ୍ ଦି ସ୍କିଲ୍ ତ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସହିତ ବା ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ବନେଇବା ପାଇଁ ଏବେ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା କୋଲାବରେସନ କରିଛି ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ସେ ହେଉଛି ୟୁକେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରେ ସହଯୋଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ୟୁକେ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଆସି କୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରୁଛି ଦେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଇପାରେ ଯେମିତି ତୁମମାନଙ୍କର ରହିଲା କି ସେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ ହଉ ଏସବୁ ଦିଗରେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ତ ଆଜି ଥିଲା କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବର 1 ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂର କ୍ଲାସ୍ କେହି ବି ଅଫ୍ କରିବନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 30 ମିନିଟ୍ରେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବା ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷକର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କର ଥିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ମୁଁ 3ଟି କ୍ଲାସ୍ ନେବି ଆଜି ଥିଲା କ୍ଲାସ୍ 1 ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ 2 କ୍ଲାସ୍ 3 ଅଳ୍ପ ପଢ଼ିବା ପରଫେକ୍ଟଲି ପଢ଼ିବା ଆଉ ଡିପଲି ପଢ଼ିବା ଯୋଉଟାକି ଆମ କୌଣସି ଏକ୍ସାମରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କେବେ ବି ଆମର ଗୋଟେ ଅବଷ୍ଟାକଲ ନ ସାଜେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଅଛ ଟିକେ ଓଭରାଲି ରିଭିଜନ କରିଦେବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିଫାଜତ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ର କ୍ୱିକ୍ ସ୍ପିଡରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିଫାଜତ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିଫାଜତ ଯା ଆଚ୍ଛା ଝୁମର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ ଝୁମର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆସାମ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ
ତୁମର ବିମଷ୍ଟେକ୍ ୟୁଥ ସମିତି 2025 କୋଉଠି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଛି? କୋଉଠି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଛି? କୋଉଠି? ଗୁଜରାଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ଫାଷ୍ଟ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ଗୁଜରାଟର ଭିଲେଜ ନାଁ କଣ? ପୁନେରି। ଓକେ। ଅଛି ହୁ ଇଜ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଫ୍ରି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍? ଫ୍ରି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ? ସିକିମ୍। ସିକିମଟା କିନ୍ତୁ କେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ ତାକୁ କିଏ ଦେଇଛି? ନା ଆର୍ଟିକଲ 371 ଏଫ୍। ଓକେ। ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ? ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ? ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ ସିକିମ୍ ନୁହେଁ, ଏଟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଓକେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଦେନ୍ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବି ରିସେଣ୍ଟଲି ସ୍ପନ୍ସର କରୁଛି କୋଉ ଗେମକୁ? ଓଡ଼ିଶା ବି ରିସେଣ୍ଟଲି ସ୍ପନ୍ସର କରୁଛି କେଉଁ ଗେମକୁ? ଖୋଖୋ। ଖୋଖୋ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଛି? କେଉଁ ଇୟରରୁ କେଉଁ ଇୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? 3 ଇୟର୍ସ ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଛି। ଦେଖ, ତ ଆଜି ଯୋଉ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ ଆଜି ଆମେ କଲେ ଏ କ୍ଲାସ୍ର ରେକର୍ଡିଂ ଆଉ ତାର ପିଡିଏଫ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୋଥ ଓଏସ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉମାନେ এই ବର୍ଷ ଓଏସ୍ ର ଏକ୍ସାମ୍ ଦେବ, ଯୋଉଟା 3000 ବ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନରେ, ବା ଯୋଉଟା ସିଜିଏଲ୍ 169 ଚାଲିଛି, ଦୁଇଟା କମ୍ବାଇଣ୍ଡଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ କ୍ଲାସ୍ ନଉଛି। କମ୍ବାଇଣ୍ଡଲି ଏ କ୍ଲାସ୍ର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ରହିବ। ଓକେ, ଏଇଟା ହିଁ ଏଇଠି ତୁମକୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିଦେବି। ଓକେ, ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? नो इश्यू, नो डाउट? थैंक यू।